ट्रंप बगराम एयरबेस वापस लेना चाहता है, लेकिन क्यों? We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. यूएस की अफगानिस्तान में वापसी खित्ते पर क्या असरात मुरतब करेगी? क्या पाकिस्तान एक मरतबा फिर अमेरिका की जंग का ईंधन तो नहीं बनेगा? और अमेरिका की वापसी ईरान, रशिया और चाइना के लिए भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। ये महज एक एयर बेस नहीं, बल्कि ये वार्स और टेररिज्म का इस खित्ते में वापसी का सबब बन सकती है। मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा और आज हम यूएस की अफगानिस्तान में वापसी और उसके साथ जुड़ी रीजनल जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस व्हाई बगराम मैटर्स। बगराम एयरबेस को 1950s में सोवियत यूनियन ने तामीर किया और उसके बाद सोवियत अफगान वॉर के दौरान सोवियत और फिर बाद में यूएस अफगान वॉर के दौरान यूएस इस बगराम एयरबेस को अपने सेंट्रल पॉइंट या हेडक्वार्टर के तौर पर यूज करते रहे हैं। आप इस एयरबेस की वुसअत और अहमियत का अंदाजा यूं भी लगा सकते हैं कि मोर देन 6 किलोमीटर लॉन्ग रनवेज यहाँ पर बिछे हुए हैं। इसके अलावा हजारों ट्रूप्स के रहने के लिए फैसिलिटीज मौजूद हैं, मसलन फील्ड हॉस्पिटल्स, हत्ता सिनेमास तक यहाँ पर मौजूद हैं। और अल्टीमेटली जब 2021 में यूएस ने इसे अबैंडन किया, तब भी इसे यूएस की एक स्ट्रेटजिक और हिस्टोरिक मिस्टेक ही कंसिडर किया जा रहा था, क्योंकि ये यूएस के लिए सेंट्रल एशिया में एक फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के तौर पर काम कर रही थी। बाइडेन एरा में जब इस एयरबेस को अबैंडन किया जा रहा था, बैक देन ट्रंप सेड वी शुड हैव नेवर लेफ्ट बगराम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। And that's what has happened, and that's why Trump is wishing against the hopes कि वो इस बगराम एयरबेस को वापस टेक ओवर कर। It's never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There was no reason to give it up. I was leaving Afghanistan. I was leaving. I was the one that got it down to 5,000 soldiers, but we were going to keep Bagram, the airbase. ट्रंप की स्टेटमेंट के जवाब में चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री फसीहुद्दीन ने यह कहा है कि हम अफगानिस्तान के 1 इंच सरजमीन पर भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी तरह तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने अल अरबिया को दिए गए इंटरव्यू में सिमिलर लाइंस ही दोहराई हैं। Now, President Trump has also warned that, quote, bad things are going to happen if Bagram is not returned to US control. How do you view remarks like those? In the end, they were forced to withdraw their troops from Afghanistan. Afghanistan is not a country that can be occupied or subdued. They should engage with Afghans politically, diplomatically and rationally. अगर तो तालिबान इस मौक़िफ़ पर कायम रहे तो यूएस बगराम के हसूल की सूरत में एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के साथ एक लंबी थका देने वाली जंग का आगाज़ करने जा रहा है, जो इस वक्त यूएस की इकोनॉमी तहम्मुल नहीं कर सकती है। और ये सिर्फ अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान महदूद नहीं रहेगी, बल्कि सेंट्रल एशिया के बहुत सारे ममालिक इस जंग में शामिल होंगे और अल्टीमेटली एक नई कोल्ड वार का आगाज हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इट ब्रिंग्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक तारीखी दोराहे पर खड़ा होगा। अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है तो दैट अल्टीमेटली मीन्स कि पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो कि एक नेबरिंग ब्रदरली कंट्री है, के साथ एक हॉट फ्रंट ओपन करेगा। और पाकिस्तान अभी किसी तौर पर भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान इंडिया के साथ इंगेज्ड है, जो पाकिस्तान के साइज से 5 गुना बड़ा दुश्मन है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नया फ्रंट ओपन नहीं कर सकता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ऐसा होने की सूरत में एक नई वेव ऑफ टेररिज्म को फेस करेगा और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल अभी इस वक्त नहीं हो सकता है एज अ सोसाइटी। और अगर पाकिस्तान यूएस के मिलिट्री एक्शन को अपोज करता है तो दैट अल्टीमेटली मीन्स कि पाकिस्तान वाशिंगटन की गुड बुक में नहीं रहेगा और पाकिस्तान के साथ जो यूएस के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो भी इससे इफेक्ट होंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है चाइनीज सपोर्ट के साथ। लेकिन अगर पाकिस्तान इन एनी केस अमेरिका को सपोर्ट करता है तो दैट इज गोइंग टू बी अ नाइटमेयर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की सूरत में सुसाइड बॉम्बिंग्स और अटैक्स की एक नई लहर आएगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी इन पर्टिकुलर इसको मजीद तहम्मुल नहीं कर सकेगी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हो जाएंगी और जो कुछ बिजनेसेस यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं वो भी नेबरिंग कंट्रीज में मुंतकिल हो जाएंगे और ये सफोकेशन पाकिस्तानी इकोनॉमी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और दूसरे एंड पर
چائنا جو پاکستان کا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، اس کے ساتھ بھی پاکستان کے ریلیشنز امریکہ کا ساتھ دینے کی صورت میں شدید ڈسٹرب ہوں گے۔ ٹرمپ نے براہ راست بگرام ایئر بیس کو زنجیانگ میں موجود چائنیز نیوکلیئر فیسلٹی کے ساتھ لنک کیا ہے، یعنی اگر یہ بیس یو ایس کے پاس واپس جاتی ہے تو یہ چائنا کی نیوکلیئر سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہوگی، اور چائنا ہیز آلریڈی کنڈیمڈ ٹرمپس اسٹیٹمنٹ ریلیٹڈ ٹو بگرام ایئر بیس۔ اینڈ میک نو مسٹیک، چائنا بہت کینلی اس تمام ڈیولپمنٹ کو آبزرو کر رہا ہے، وہ ڈپلومیٹیکلی، اکنامکلی، اور اگر ضرورت پڑی تو طالبان کو ملٹری سپورٹ فراہم کرنے کی صورت میں یو ایس کی افغانستان میں واپسی کو چیلنج ضرور کرے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ چائنا اور پاکستان کے علاوہ رشیا اور یوکرین کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ رشیا ہیز کنڈیمڈ دس اسٹیٹمنٹ۔ رشیا اوور یوکرین پہلے ہی نیٹو کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں ہے، اور یو ایس کی سینٹرل ایشیا میں اس بڑھتے ہوئے نفوذ کو الٹیمیٹلی رشیا کنسیڈرز ایز این انڈائریکٹ تھریٹ ایٹ لیسٹ۔ اور دوسری جانب ایران بھی اسے ایک ڈائریکٹ تھریٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے، کیونکہ آلریڈی ایران یو ایس ایئر بیسز سے گھرا ہوا ہے، اور ریسنٹ موسٹ کانفلکٹ کے بعد ایران ہیز آل دا ریزنز ٹو ٹیک دس ایز اے ڈائریکٹ تھریٹ، اور ایران اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تمام اپنے ریسورسز کو بروئے کار ضرور لائے گا۔ لیٹس ڈسکس آل پاسبل سینیریوز۔ بنیادی طور پر 3 مین پاسبلٹیز ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ٹرمپ کی ایک اور زبانی جمع خرچ والی سٹیٹمنٹ تھی، اور اس میں کوئی ایکچوئل پالیسی نہیں تھی، بلکہ ٹرمپ اپنی باقی سٹیٹمنٹس کی طرح کچھ دنوں بعد اس سے بھی یو ٹرن لے لے گا، یا اس کے اوپر دوبارہ کوئی فالو اپ نہیں آئے گا۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ٹرمپ نیگوشیشنز کے ذریعے طالبان کو ٹیبل پر لا کر بگرام ایئر بیس کو واپس لے لے، وچ از ویری ان لائکلی، کیونکہ طالبان نے یہ بہت کلیئر کر دیا ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دس بیک ٹو یو ایس ایٹ اینی کاسٹ۔ تھرڈ اینڈ دا لاسٹ پاسبلٹی از کہ امریکہ ود فورس بگرام ایئر بیس کو واپس لینے کی کوشش کرے، اینڈ دیٹ ول الٹیمیٹلی ریزلٹ ان اے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن بٹوین دا طالبان اینڈ دا یو ایس ملٹری، اور یہ ایک فل اسکیل وار کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ایسی صورت میں پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چائنا، رشیا اور ایران انڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو ہوں گے۔ دیٹ الٹیمیٹلی مینس کہ ایک نئی کولڈ وار کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا پاکستان کو امریکہ کی اس نئی جنگ کے لیے ایندھن بننا چاہیے؟ اس حوالے سے اپنی آراء کا ضرور کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ایسے ہی جیو پولیٹیکل ایشوز پر اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔